नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव। प्रथम मोर अगणित दर्शक जो ओडिशावासी 4 कोटी दर्शक अच्छा दर्शक मान मोर कोटि नमस्कार। ता सहित बाबा गणेश्वर चरण अरविंद अनंत कोटि प्रणाम करी माया भाई लुणीसाई माया भाई लुणीसाई चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करेंगे। गरदाड़े बर्तमान आम आसीचु बहुत बहुत बर्तमान झरणा गाधिया चलती देखो आज्ञा। बर्तमान प्रथम एंट्री कर प्रथम आज नाली बर्तमान ये हूँ बबड़ा ग्राम बबड़ा ग्राम बर्तमान जो झरणा हाथ मारी होनी छुई होनी पानी की जो भाया ठंडा बरफ माने बरफ भाया आम आड़े पूरा गरम मौसम बर्तमान चली फैन न लगे शोई होनी किंतु एठे बर्तमान पूरा एत शीत लगुच आ जैकेट पिंधिक सब पिला भी आसी शीत को मन होनी सेपटे पिला देखते बसी जूम कर देखो आम गाधुआ बाधुआ चली बर्तमान आउपटे बर्तमान टे सेपट को जातु टीमा भाई कौन कहे नंदू भाई कौन कहे सब दात होती आउ कि समय मध्य यात्रा चलो सेपट को जा मुझे गाधौची तापर से कौन कहे नंदू भाई राति राति आसिक पहुँचुचु के बढ़िया लगुच पथर पथर टे देख ये पानी देखो पानी कौ भाया बढ़िया लगुच माया भाई भीतर पशिला भल आज्ञा प्रबल पानी बर्तमान पानी मौसम छोट पिला अच्छा भल पिला देखा कौन कौन बर्तमान केमती लगुच बर्तमान कल्चर बढ़िया बढ़िया पहुँच गले कहतु नमस्कार नमस्कार आज्ञा मुझे कहूँ आम तो आसीचु बबड़ा ग्राम को आमर बहुत बटे राति काली संध्या आसिक बाहरलु माया भाई गाड़ी चल राति अंधुरा होगी मिल्स गोटे ना बढ़िया होटेल खाया भल लगे खाया आम तो आसीचु नाच हम 10टा आसिक नाच हम टेंट बंधा सरला पिला लगी आमको कहली तो गाधे आस देखु झरना गाधे जीवु भल लगुच नंदू भाई मोर कौन किसी कहे नंदू भाई पर पतिया भाई किसी कहे चलो स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भव। आज आम बबड़ा ग्राम महिला नाटक परिवेशन करूँ काली आम संध्या 7टा बाहर बाट जाक जलिया कि होटेल खिया आसीजु ए 8टा 8:30 गाधे गले सागे खाई कौन खाया खाई सागे पेंडिंग हूँ ये नात भांगिकी कुछ समय रेस्ट करके आमर पुणी काली गोलगोलार नयागढ़ गोलगोलार अच्छी महिरण बोध ये सागे सागे जीवु कि अधघंटे रेस्ट मारिक जीवु आ तो पिला सब किसी कहले गाधे तो आसीजु आम ये दात आठ बस ब्रश फ्रश किसी आनीनु अधिक कौन कहे पिला सब कहे भाई कौन कहे पतिया भाई कौन भाव पतिया भाई कौन भाव कहून ଏବେ ଆମର ସୁମନ୍ତ ଭାଇ କଣ କହିବେ ଗୋଟେ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ आम गाधे आईचु बर्तमान देवझड़ा भरी देवझड़ा भरी आउ सब आसुच्च नयन पथगामी भव तुमे भव तुमे भव तुमे आज तो आम आसीचु बबड़ा ग्राम आम नाटक परिवेशन होगा जाऊँगी महिराण बध सकाल 10टार आम आरंभ हम बौद्ध डिस्ट्रिक्ट बबड़ा ग्राम आरंभ हम
ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଏବେ ସବୁ ଗାଧି କରିକି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଖାଇକି ତାପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହବୁ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ମାୟା ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ମିଲ୍ସ ମାଛ କିଏ ଚିକେନ୍ ସବୁ ଖାଇଲେ ଭରପୁର ପେଟରେ ଆଉ ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆସିକି ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ସହ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଖୁସି ବାସି ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଆମେ ଗାଧି କରିବାକୁ ଟିକେ ଆଉ କାଲି ବି ପୁଣି ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଳଗୋଳା ନୟାଗଡ଼ ପାଖକୁ ଗୋଳଗୋଳା ଗ୍ରାମରେ ଆମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ବୋଧ ଆଉ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଥିଲେ ଆପଣ ବି ଆସିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି ମାୟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଝରଣା ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଝରଣା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାହୁଲରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟୁଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଟିମା ଭାଇ ପୁରା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଚାକୁସିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଜି କି ମଜାଦାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ମାହୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ମଜା ଗାଧଉଛନ୍ତି ହାଏ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ କି ମଜାରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୌଦ୍ଧଠୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବବଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ହେଇ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ ଆଜି ପରିବେଷଣ ହେବ ମହିରାବଣ ବଧ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ନାଚ ପିଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହେବେ କାହିଁକିନା ଏଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆମର 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ହେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିକି ଝରଣାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ତ ମହିରାବଣ ବଧ ନାଟକ ହବ ଆଉ ଲୋକ ବି ଏଠି ଭରପୁର ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା ଲୋକ ଯେତେ ଜୋରଦାର ହେବେ ନାଟକ କରିବାକୁ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମାୟା ହେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର ଗର୍ଦା ଉଡ଼େଇଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧଉଛନ୍ତି ନଣ୍ଡୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପାଣି କୋଉ ଭଳିଆ ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଜାଦାର ପାଣି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ନ କହିଲେ ବି ହାଏ କରିଦିଅ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଟ୍ ବଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମାହୁଲରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ସାରେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲେଣି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେପଟେ ମଉସା ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଏଠିକା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପଥରର ମାହୁଲ ଅଛି ଆଉ ବସିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି ଗଛ ପତ୍ର ତ ବିରାଟ ଆଉ କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା ବରଫ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବିଳମ୍ବର ନାହିଁ ପ୍ରয়োଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫୋପଡ଼ା ଚାଲିଛି କି ଭଳିଆ ମଜା ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରାପାଟି ଆସି ଆଉ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦଳା ବଦଳି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ରାଡୁଲ ବାବୁ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଇଏ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟେ ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଲାଗିଯାଇଛି ଏପଟେ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଛି ଯାତ୍ରା ତିରଙ୍ଗା ଏପଟେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଳାଉଳି କରୁଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆସିଲେଣି ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କହିବ ନମସ୍କାର ମୋର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଇଆଡ଼େ ଆସ ସବୁ ଆଜି ଆମର ତ ବବଡ଼ାରେ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇନି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ମାନେ ଆମ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଲଚରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଆସିଛୁ ଏଠି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା କଲଚର ତମେ ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ସଦାବେଳେ ବିଜି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ତମେ ଭାତ ଖାଇବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି
कौन कह केमती लगुच बर्तमान आज बहुत नमस्कार मोर गणेश दर्शक बंधु आज तो आम आस प्रोग्राम बहुत आउ बहुत भल लगुच आम तो काली सन्ध्या घर बाहर आसिलु आसिक राति राति पहुँची गलु आगे तो सकाल वाला जगह बहुत भल लगुच झरणा गाधि हाँ झरणा झरणा वीडियो आज तो आम महिरावण कथा अच्छी बही आउ देखु कौन समस्ते कौन कहते ठीक अच्छे एपटे बर्तमान मैना दीदी बर्तमान अच्छा झरणा गाधे झरणाटा के बहुत बढ़िया लगुला केमती लगुला झरणाटा मोर बड़ बड़ गुरुजन मान मोर प्रणाम आज तो आम आस बहुत प्रोग्राम काली संध्या बेले आसलुणु आसिक साथ बहुत भी भल लगे एबे तो खाइबा को जाउछंती टिके परे नाच स्टार्ट हो जिवो कौन नमस्कार गणित दर्शक बंधु आमर तो बहुत पाख बबड़ा नाच चलती प्रोग्राम आरंभ हम आम तो काली राति बाहर के आसिले आसिक सका गाधे गाधे झरणा पानी गाधे बहुत ठंडा भी शीत लगे आशा कर बहुत भल हम आपण मैंने माया भांग चैनल देखु माया भांग पार्टी नियंतु माया चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट भी करें ठीक अच्छे एपटे देखो जो नुआ झील कौन कहे बर्तमान अगणित दर्शक नमस्कार अगणित दर्शक बंधु आम बाहर के बाबड़ा गाँव को एठारे बहुत भल भल लोक देखा मिलूँ आम ये यात्रा देखिए कराइचु आपड़ देखुन आम यात्रा को जमी भल है आप माया भाई पटी डाकुन माया भाई यात्रा को नियंतु देखो एपटे आउ अच्छा फिना एपटे देखो आम पे समस्ते प्रिपारेसन खायापी बर्तमान आसिक पहुँची जाऊँगी आम गहन बर्तमान भाई आणिक आसुँच बर्तमान आएपटे मो फिना दीदी अच्छा कौन कह गणित दर्शक बंधु दर्शक बर्तमान केमती लगे झरणा पानीटा दर्शक बंधु नमस्कार आज तो आम झरणा पानी गाधेलु दूर बाट थिला चली चलिक गलु थकी गलु भी केते किलोमीटर हाँ जहाँ 2-3 किलोमीटर हम भल लगे कि पानीटा सफा पानी आउ काच पानी काच भलिया पानी सत कथा माने पानी नुह एत ठंडा बजे गाधे फास्ट फास्ट गला नुह कि गोड़ पकईला जो ठंडा लगे गाधे सारापर किसी असुविधा ना आम आसलु तो काली संध्या आसलु आईटी सका 3टा बेलू आम पहुँचलु समस्त पिला बस बस खाया बेलू पहुँचिकी ये शोलु टे शोक उठिकी माया भाई कहले जाओ गाधेकी आसो प्रोग्राम आम स्टार्ट हो आम कहलु हाँ हाँ ताले गाधे पड़ू ये आमर खाया समस्ते जी आम तो संक्रांति कर 3 जन आउ भोग भोग पाई सारापर नाच स्टार्ट हम तो ये नेटवर्क भी पाऊनी आम कल कर ये पाँच नेटवर्क तो पाऊनी से कहीकि माया भाई चैनल को लाइक करूँ जय जगन्नाथ देखो ये बर्तमान आसिक आम पाखे पहुँच जाए खायापी प्रिपारेसन बर्तमान पिला समस्त रेडी उपर अच्छा बर्तमान बसिले भाई ठुंगा धरी देखो ठुंगा मध्यम सब खाना पीना खली ना सब देखो ये हूँ चाउल लगे ये चाउल लगे गोटे पीस दिंतु ए बर्तमान खायापी भाई दौरान एपटे डालमा लगे आउ जहाँ कर सब लगे दिंतु पे शाला पत्र बर्तमान बनी शाला पत्र बर्तमान अन्न डालमा बर्तमान आम पहुँची जाइए आम पाखे भाई मैंने परिषा प्रिपारेसन अच्छा भाई भाई मैंने समस्ते बबड़ा ग्रामर ग्रामवासी वृंद समस्ते भाई मैंने आउ बर्तमान लगिगला ठुंगा लगिगला बर्तमान समस्त गहन को बर्तमान आउ तो आउ वीडियो आपको देवी आगु आगु बहुत वीडियो अच्छी बहुत वीडियो देवी बर्तमान आ जाऊँगी संक्रांति 2-3 जन कर खाया देवा पड़ो।